Lamso kahin hai Serang Sati TV channel lo. Sengnor no kong lima tongo tini Bharat Hakoton ni PM Narendra Modi ji phai tongmani no tuyoi je astable thungno khlawo kaisa koto luku kuthum panda o panda wa phai sok pai nai tei srapsani bisingono Bharat Hakoton ni PM Narendra Modi ji pai phai yagulo Tripura hastani joto luku rongno tamu sai khnare jung afro khnanai phiaba tabuk phai sok pai baikha je tabuk hapang tongmani BJP IPFT Tripura motha o katham hapangni joto neta mantri adong rok tongnai jotono oro motamoti phaisok bai baikha singponi khukti bok khana lainai kok tumarok borongni kok kesar mungtamo je parliamentary election tuyei taklai je bori wan sungmung amo bahai singto salborno khnai mano norok piya rok mo nugoi man khana je Priyanka Gandhi phaimani congress ni engai gobang ma oro sing borok nugo piaba koko tongo lukurok salai tongayo nini jono sabawa borok kebang bai engya nini reliwa borok kebang nokma simi bai engya vote simana nangnai kebang margin bai si vote pass engnani nangnai kebang margin bai vote pass engai si sorkar khana nangnai abahini na jotono kaisa confident rongo protika khlai tongayo sung khana lainai yango MLA rok phaijak manglisan khoinai sang yang kok salainai borom ganang sini sar lai thangnayo Tripura Hamgrai Mantri AX gai tabuk gai taisa MLA haina hai sangsar bai kok salaine sar puilano lamso gosini hambai sar kabang ma lukurongni to sungmung belakana kotor kaisa tongmani jai hok tini to PM Bharat Hakoton ni mantri bokrong Narendra Modi astebal thungno khala phainai ingkai piaba sar ang obaton nang sare kaisa sungmung je lukurok sengai tongmani ba kok kasai tongma mono sungnai BJP IPFT Tripura motha sorkar je tabuk alliance ngai tongmani piaba norongni o bodol kai tham kathar jak alliance no tai kubuni kebeng nai bodorok borok challenge khai dong nong tam sanai challenge bolte tini tomo bijay utsav se ngai tongkha BJP Tripura motha IPFT khlaiginda eke boisi sireglia sigade o baki tongnai rok siregia eke kaje seng to kainei ne gobang chongkhabaino o poddo khumbai khlainene sinoro krene kirti singji bai biplab dejibono pass khlai rahowina modino 400 par khlaiani teocha third terms প্রধানমন্ত্রী khlaiyane chini oro theke toiri engjak omo tini bijay utsav singmani satha kangke botong naino tei oro onno keo seng thansa howinai seimani jagao joto dofani শুধু বড় kaisaya jotoni ekmatro জানি জানি মাথাইনে রমনাই হিগাকে একদম ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিনি নেতৃত্বে যে সরকার জেপি নাড্ডানি মাধ্যমে অমিত ভাই সার নেতৃত্বে যে সরকার তংমানি তা ভারতবর্ষ অমনো যতন রইমানো খ্রিস্টান মুসলিম হিন্দু শিখ জৈন বর্ণ অধিকার না বরং না একমাত্র রইমানো হাইতে বরক দফানি যে 5টা চুক্তি ইংমানি আব যতন ওয়াসক থাই কাইসাকে হানি অধিকার chini territorial council sing sei rohjak tongo chini cabinet ta pass khlaina je khazna bai ha ADC song boro namanai jar orthar khazna namao mane ha ni nok phang thang mane je khazna ni bo sa nok phede ba rajnoitik odhikar mane rajniti ni bisingo bo kuthuk khai tongo bono tabo bis gawo joton bis sagralia aro arthik ni to rojak tongo bashani odhikar chini kok borok no অষ্টম তপশিল অষ্টম ধারাও যেটা সংবিধানের তলাং থাঙানি ববো বড় গসাই নালাহা একা কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা খাইনে এই 5টা জিনিস যে গসাই নামানি ওম বিরাট একটা বিষয় অঙ্গি তঙ্গ বনি বাঙাই না হওয়ারে চিনি বরক দফানি এবং অন্যান্য যারা তংনাই আদার্স বর্ণবাং কইব যে খেপানো পদ্মক্ষ বুট রওইনাই মুদিনা কাপ্লাই খাইয়ানি এবং ত্রিপুরা जों যতনো বিজেপিনি লগে তঙ্গ আপনার जों প্রমাণ খাইয়ানি অম যতনো তা 19 তারিখ যাহাতে যতনো বুট রনাতে থাঙ্গইনাই কেবো করে নাতি খাইনা এবং এই যে বিজেপি IPFT ত্রিপুরা মথা বুটুকা থাসাঙ্গই তংমা জায়গা কেবো তা কেবেই লাংথং হনিনা আং কই মংনারগো ওসুনানি হামবাই কেবো তা কেবেই লাংথং নয় অবনি বিসিঙ্গো tongko songluku saধারণ আম জনতা এবার বিশেষ কেবেং নাই বদল নি বুকুবা খানা হইছে মহারাষ্ট্র
প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক বিজেপি আইপিএফটি সরকার বাক্সা ত্রিপুরা মথানো এলায়েন্স খাইও যে এগ্রিমেন্ট খাইও হিলে আবজত ঠকাই মানি কক চালা কক ফালমানি কক দফানো ফালমানি কক সামানো নংকাম সানাইসা এহে ব ফালমানিয়া ব দীর্ঘচিনি বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা অর্থাৎ বিজেপি নি বহাইনো বনবো দাবি তংমানি না और जगह तक थांसांगैनाय बन तलां थांला माने सानाय रनाय थांसांहा अमु मासिनाय हयतोबा जरानाय सिन्डिकिसा अम मानाय मानाय एबं अम चिनि बरक द फांगलां थां त्रिपुरानि बरक नि बांगैनाय जतनि बांगै म बेलायखे हामानि जागा तंगो फालजा गिया चिनि महाराज बो फालजा गिया बीजेपी बो के बन फुसलावैना हाने हाइया आसल काके अरण्य जे माथाय जे जानि जा माथाय तंमानि अधिकार तंमानि बन बीजेपी रही नायमानी मोदी जी रही नायमानी बम सठिक एकदम सठिक दिशायनो जों थां दंगो उल बिस्कांगो जों नुगनाय जे बाहायखे तमा खालायखा कारण काश्मीरनि कायनि पताका प्रधानमंत्री कायनि इंमाने किन्तु बन बनित 370 हटगैनाय मोदी जी आरण्य एक निशान एक विधान एक प्रदान खालायरखा आब्रो आयांनि जरा आगे प्रधानमंत्री जानाय रक फारुक अब्दुल्ला थुला बरनि अबरक बरफ ताबो खालायरमानि परे हाखे मामलायसाय पृथ्वीनि टानेल कटर अटल टानेल आरो खालायरखा आरण्य ताबो मामलायसाय उन्नति इंतং मोदी मोदी आरो अंगै तंगो भारतनि पताका ताबो आरण्य कासाय तं त्रिरंगा पताका आगे किन्तु उंया अम आरो खालायमानो हाखे अरहिचिनि माथायनो ताम रमाय आंनेबा आबो रैमानो आं सिबो आं पायरेनि सिबो अबिसयनो हायनो आं बीजेपी प्रथम थेकेनो फाइबो 2000 डाइरेक्ट 2017 नि मार्च मास 10 तारिख फाइबो एवं हाइन जतन साने मुसुगो निर जत बीजेपी फाइदि अब जतन हाकसां तंगानि एवं बसका उन्नयन इंग्लायनि बांगैनाय सिनि अम खुबै जरुरी इसों नानि कबगमं हामबाय बेलेगेनो सा जों जरा दंखाय उलो क काहा गाहामते खोनालायनाय जेरै बरम गोनां सारनि थाने ताइबो सिनिना ताइबो सिनानि कक नांगौ माने कक गोबां मा जों खोनाय मानाय आं खाखायो गाय जों जरा माखाय सारनि थाने जों उलो रगो ताइकोमनि जरा रगो कक सालायनाय मांगलि जाना कयनो जों यां तुरुक तुरुक थानाय जों सानो बेलेगे हामबाय रे गाबखा